नमस्कार। उचित नुहे। प्रथम जिनिसटी हेउछि दर्शक बंधु, प्रथमटी हेउछि आपणक पत्नीक अलंकार। महिला मानकर अलंकार हेउछि माता लक्ष्मींकर प्रतीक। एहाकू केबे मध्य अन्य लोकंकु देवा कथा उचित नुहे एवं सुंदर अलंकार रे सुसज्जित महिला को मध्य माता लक्ष्मींक प्रतिमा बोली कहा जाए। सेथिपाई आमे जेबे मध्य अलंकार किनी थाउ नहीं। जदि झाड़ू नष्ट हो जाइछि तेबे सेही झाड़ू को नहीं भासी जाउथबा पानी रे भसाई दियंतु, किंतु अन्य काहाकू झाड़ू व्यवहार करिबा पई दियंतु नहीं। कारण जदि केही अन्य जन लोक आपणको घरर झाड़ू को व्यवहार करंती ताहेले एहा आपणको घरर सुख एवं शांति उपरे प्रभाव पकाई।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟର ଦେବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଧାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।